ना तो अंडा ए आमर कड़ा हो तकारी हम अंडा तकारी टाइम है रात 9टार भोजी कर आज 9टार भोजी कर तमर फाइनाली अंडा आसिक छड़ा आसती गुदा ये अच्छी पमदार ये अच्छी अंडा भी छड़ा हम अंडा तातीस पानी तो छड़ा होची काहे को गुदा सेम देखा ये ला हमर रानी पंडा पाटू रानी पंडा आउट रानी पंडा हेटी अछि एसे अंडा फाटी गेल हे तू तत्तो छड़ा बॉस प्राराम में छड़ा छड़ा दे अंडा छड़ा होची देखिबी ई छड़ा होची पवन दही आ इटा मु निजे अपना का मना कर दी भाई रे अंडा कोन मी छड़ जी बे केसर छाड़ी गल तार पूरा भले बोते सीजी नहीं होने तमे जो के होतला तार ऑफिस पड़ला अंडा बोते भले सीजी नहीं बुझिला अंडा सीजी ता हाथ रे थर अंडा सीजाई जाई छी तापर एठी टमाटो कटा कि थुआ छी पियाज एठी अछि मसला तापर तेल एठी केतेटा तेल तो केते तेल मसला अदरक रसुण पेस्ट गरम मसला हळदी पियाज एठी गोटे एक्स्ट्रा अछि काने भात खाइले खाइबो ला ग्राइंड हम यहाँ टमाटर छुरी ए चुप चोप अच्छी लंका गुंडा ये पानी बाल्टी अच्छी ये पमरा छड़ाऊँ नहीं नहीं 4टा अंडा छड़ीगला फाइनाली 4टा अंडा छड़ा छड़ी 5टा अंडा 6टा अंडा चली टिक टिक होइला ना अंडा 4टा 5टा गला मदे अंडा छोड़ी पड़ी फाइनाली भी अंडा छोड़ा सरी गला आउ अधिक अंडा अछि नहीं अंडा छोड़ा सरी गला एबे अंडा जो भजा हो चल सरी गला बाजू आ को देखो अच्छा सेफ खाओ एठी थो पोड़ी आलू देखा जाय तो आलू तो ठीक अछि आलू तो छोड़ा हो नहीं एड़ा अपन ये पानीटा पकी देसी आलू हमर ऑलमोस्ट सीजी गलानी आलू कपड़ा नहीं तुम गुदा देवे ओह्लैबे ताकू ये अच्छे गुदा नले सब काम एकाथरे कला सब काम हो परियो आलू फिट रहिला हाँ से करंट कपड़ा भी रहिला हमर हो हमर तेल दोजु इथर तेल पड़िला कढ़ी रे आउटे पकाऊ जोर से पकड़ा रेडी डी एबे अंडा डालिया आजा बगे दू आइता तेल ताती नहीं एबे तेल पका हो अंडा तेल गरम ही तेल गरम खाइबडा केमनी तेला हां देखिबा हां आजी होची देखा जो के तेल पर ताती के रड हो गलानी नहीं ताती नहीं अंडाटा एठी देखिबा अंडा पूरा वाइट अंडा टिकर कट कट देबी तो ये अंडा पका हो गुदा पकाले बागैची कोन कर केड़ा पकेबा सब 5टा आगुड पके दी हां अंडा पूरा नाली करी बजाओ ना नाली आज पूरा रक्त कदर तो ये आम अंडा भजा चलती मजा सरी नहीं से हो तो नहीं तेल छिटकुच खाली गोड़ गोड़ कौन दे जाओ दी बोला दूध जले तेलटा गरम हम तेलटा गरम होला पर अंडा टी नाली देखा जी एते नहीं दही बोली कोन एमिति है नहीं रो अरे उठा अच्छा दिया कैमरा पूरे दूज जाल दी हला हमर चुली भीतर कैमरा पसी जाई कौन सब बड़ पड़े दे बंटी आसला पळेले ना हां बा कहले लाग गला सत धक्क थे कि नहीं
ନା ବନ୍ଧେ କହୁନ ଆମେ ସେଥିରେ ଭଲରେ କି ଭୋଜି ଖାଇନେବି। ଏ ଫାଇନାଲି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା କାଢିଦବା। ଗୋଳେଇବୁ କଣ ବେ? आराम से तोर बने आराम अरे की गरम हवा से जानते नुआ नुआ जानते ओहो भाई तेल तले अछि ना आ बागे के छाने के काढे का से थाउ तरकारी मिसी दियो सीरी ओहो फाइनली ओहो ओटा तेल कढ़ाई से गला हो हो आलू आलू सजला निजे आछे हेलो भल होई ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସେଟା ଗରମ ପାଣି ବୋଲି आलू बर्तमान पड़ी जाइए गुदादा एबे चलेबे चलेइबा हे जे चहलुची चलिबो चहलुची देखा जाऊ जहा हो चहलना तुम कर हां हम तो जानू हम यदि करबो बाहाव काई कि बोपा विमान कोन करिवे ना तो खाना भी चिकन करियो गाड़ी ना काई सब हो सब छोड़ा वहां मोड आनो हमर कढ़े ताती के पूरा तेल पड़ी गला एबे ओ पियाज गोटा पियाज कच्चा पियाज गोटा न कट्टा न हम कहले गोटा चोर रानी हबनी ना रानी लोकन के कसले के दिया रे काय पुरो चली जाइला ओ इधर हमारा पूरा भजा चलची देखो ना ये तो देख रे ये नाली है ना ये काटे को देना कौन जा गेंद कर दी क्या चल चल छत्ता कसले गुदादा ए गुदादा एनी किछि एनी से भजा होते नाली नाली होजी कोन में ग्राइंडर कसले हिता ना कॉलोनी फर्स्ट टाइम रोसई ना हम फर्स्ट टाइम रोसई करछि से चलिबो फर्स्ट टाइम रोसई से कसला ओए अदा रसुन पेस्ट पइला गोटे तो हबनी दीटा आनीछु अदा रसुन पेस्ट भारी छिटकुच बाकी खेल ए बाकी टमाटर इसको राउड लागी ताकू चा खाइ दने भल लाग्यो हां मु खाइबे को गला तू रखे भात खै चटुनी वाला लाग्यो ओ बासनाटा बब्बा लागुनी रोटी की करते जान हबो ना केनथे हबो अदा रसुन पेस्ट भारी छिटकुच बाकी नो अरे बोले से गोले दवा गौर बेल गरम है जाने पर नखी जाए वो दे दे मसला पूरा कष्टा एटा कोन होती एटा मसला कष्टा हो टमाटर पइला टमाटर पइला टमाटर पड़ी कष्टा लानी तापर को आगे पानी हो ना पानी दी कसी दियो आ मसला मसला चिकन मसला करो देखो से मसला देखे दिला ये जो हल्दी लंका गुंड गरम मसला चिकन मसला लंका गुंड फास्ट पकड़ी हां लंका गुंड फास्ट पइला तो की पड़ियो स्वाद अनुसार लंका गुंड खाई परिबो ना बेसी रागो नहीं खाई रागो नहीं खाई देखे कि चिरना जोटी गरम मसला अरे गरम मसला पछरे पड़े बोले एटा पक के जरा चलेगा गरम मसला पइला एबे पछरे पछरे हां ये चिकन मसला पड़ी जाळ एबे दिया होची जाळ सरस रे चिकन मसला ही पइला आजा रहिला पछरे पड़ी ओके काई क्या पछरे पड़ीबो एकटा थरा पकोला छरा पास्ता सब बोले दो आउ पक्का हो गरम मसला खाली पछरे ओ हळदी ले पकिदा हां हळदी कम ओ एबे हळदी पइला एबे हळदी हळदी मु क्वांटिटी जान नै सब बोलছে बो आसंतु इंग्लिश कहले क्वांटिटी कम करला हळदी एतिक ना पड़ियो हबो हां हां सब जानी क्वांटिटी हळदी चलिबो हळदी पड़ी गोला हले ओ बोबाल लागुची कितु कैमरा तो भला आसना तो देखले बोबाल लागुची देखले आखि पड़ी गला ई बासना गुदा तकाय तो भल हबनी मत लागुची कहलेनी लूण पड़ नहीं ना लूण पकिया स्वाद अनुसार लूण के दबा जागटी लूण नके से लूण पकई पछरे खाइबो हां ओहो एटी आलाजी
ପାଣି ଦେବି। ହଉ ଏବେ ଦେଖିବ ସେ ପାଣି ଦେଇକି କଷା ହେବ। ପାଣି ଦିଆହେଲା ଟିକେ, ପାଣି ଦେଇକି କଷା ହେବ। କଷା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ଥଣ୍ଡା ତ ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ରାତି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ନା, ରାତି 10ଟା। ଆଳୁଟା କଷା ହେଇଗଲା। ଓ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି କଷା ହେଲା ପରେ ନା। ବାସ୍ନା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି। ବାସ୍ନା ତ ଅଲଗା। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପିଆଜ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି ହଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହଲୁଛି। ହଁ ପୁରା ଉଠା ଚୁଲି, ଏଇଟା ପୁରା ଉଠା ଚୁଲି ଉଠା ତିଆରି ହେଇଛି ଘରେ। ଆ ପରଠୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଚୁଲା ଯାହା ବି ହଉ ନା ବନ୍ଧୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆହବ। ବୋଉ ଦିଅ ପାଣି ଦିଆହେଇଗଲା। ଆମ କାମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ। ହବନି ହବନି ଏତିକି, ହବନି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି କି? ତରକାରୀଟା ଏଠି ଦେଖାଉଥିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ବୋବାଲ ଦେବ। ହଁ ପ୍ରମୋଦ କହିଛି ଝୋଳ ତା ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା ବସେଇଥିଲୁ ଘୋରେଇ ସାରିକି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଫୁଟୁଛି। ଟିକେ ଚଟୁଟା ମାରିଦେବା। ଆଳୁ ବୋଧେ ଆଳୁ ଗୁଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇବା ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବା। ଏ ଆଇଲାରେ ହାତରେ ପକେଇଦବନି, ପକାଉଛି କହୁଛ। ହଁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଚଲେଇନି ନା ସେଟାକୁ ଥୋଇଦେବ, ବାସ୍ ହେଇଗଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ହଁ ଚଲେଇଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଆଇଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ। ହଉ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ଗରମ ମସଲାଟା ଅଛି, ଆମେ ମନ ନେଇ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ଭୁଲି ଯାଉ ସବୁ। ଥରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ମସଲା ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଡଙ୍କି ମାରିଦେବା। ଡଙ୍କିଟା ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶିଯିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମସଲାଟା ଭଲରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଏଟା ପୋଟେଲ ତ ବାହାର ହବ। ଫୁଟିଲା ପରେ କଢ଼ା ହେବ। ଦେଖିବା ହେଲା ଏବେ ମସଲା ଜାଗାରେ, କପଡ଼ା ତା ଜାଗାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଦେଖିବା ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା। ଫାଇନାଲ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ପତ୍ର ପାଇଁକି। ଦେଖିପାରୁଛି ଛୁରୀ କେତେ ଦାଢ଼ୁଆ, ଭିତରେ ପିଆଜ କଟା ହେଉଥିଲା, ଆଳୁ ବି କଟା ହେଉଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ କଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପତ୍ର ପାଇଁକା। ପତ୍ର ପାଇଁକି ମତେ ପଚାରି ଆମର ବାରି ନାହିଁ କି ବାବୁଲାର ବାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାରି ଯାଇ ଚୋରି କରିବୁ ପତ୍ର। ଟାଇମ୍ କେଟା 11ଟା ହେଲାଣି ନା? 11ଟା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କେହି ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସବୁ ଛକ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ସବୁ ତ ବନ୍ଦ। ବାକି ସାପ ଦେଖିଥିବ, ବାକି ସାପ ଦେଖି ଚାଲନା। ଆଉ କ'ଣ ଟାଇମ୍ କେଟା 11ଟା ହେଲାଣି ନା? 11ଟା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ଏ ହାଇଟ୍ ପାହାନ୍ତେ। ଏପଟ ବାରି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଭୁଲ କରିଦେଲା ଟିକେ ଆସିକି ଆଉ। ଏଇଟା କଥା। ହଁ ଓକେ, ତ ପତ୍ର ଏବେ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ପତ୍ର କାଟୁ କାଟୁ ଆଉ କୋଉଠି ବାଜିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ପତ୍ରଟା କାଟି ହଁ ସେଇଗୁଟା ବା ସେ ପୁରା ଏଣ୍ଡରୁ କାଟ। ଆଉ କୋଉଠି କାଟିବ? ଆରେ କାଟ ଏଣ୍ଡରୁ କାଟିବା କଥା। ଆଉ କୋଉଠି ପତ୍ର ଅଛି? ଆରେ କାଟ, ତମେ କହୁଛ ଏଠି ଆଗରୁ ଅଛି ଏଠି ହେଇ। କାଇଁ ଏପଟେ ହାତ ପାହାନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତ ପାହାନ୍ତା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଟକାଲି ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲି କଟିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର। ଧୁଆ ହବ। ଏଇ ଗୋଟେରେ ତ ହେଇଯିବ ନା? ଗୋଟେରେ ହେଇଯିବ। 3 ଜଣ 4 ଜଣ ହେଇଯିବ। ଦେବ କାଟ। ବାହାରକୁ
भाई मैंने जाऊँ पत्र काटी सैला काटिक आम जाऊँ घर को खाइबू खाली खाली तो हाँ हाँ हूँ दिए मुझे धरছি କରିପାରିବି ନା ହଁ ଦାଢ଼ ନାହିଁ ରେ ମଣିଷ ବେକ କାଟିଲେ କୁଆଡ଼େ କଟିବେ ଇଡି କାଟିଏ ଇଡି କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ ନା ଛୋଟ ଗୋଟେ କର ବିଡର ମୋର ବସିଛୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଠକିବୁନି ତାର ନା ମୁଁ ଠକେଇ ଦିଏ ଯେ ଏବେ ଠକେଇବି ନାହିଁ ସେ ଜାଣି ଦେଉଛି ଠକେଇଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମର ପତ୍ର କଟାଗଲା କାଠ ପତ୍ର ଫାଟିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ପତ୍ର ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ର ଗପୁଛୁ କାଇଁ ପତ୍ର ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏ ବସ 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 ମୁଁ ତ ବସିଛି ବସିଲି ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ପମଦାରେ ବସିବେ ଏଥିରେ ବସିବି ମୁଁ ନା ମୋର ମଝିରେ ଓଳା ହେଇଛି ବା ଏଇଟା ମୋର ମଝିରେ ଟଙ୍କା ନା ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ହେଲା ଲୁଣ ଦରକାର ହଁ ଏବେ ତ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲା ଏବେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପୁରା ଆରେ ହଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାଦା ବାଢୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଧର ମୋତେ ଆଉ ନେବୁ ସେତିକି ହବ କହିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ 3 ଜଣ ପିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭାତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଛି ବାବୁ ଏତେ ପିଆଜ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଇଛ ସେଠି ପିଆଜ ଓକେ ନା ନା ହବ ଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ହଉ ବାସ୍ ଥାଉ ଏବେ ଗୋଦା ତାଙ୍କର ପାଳି ଗୋଦାରେ ନିଜ ବାଢୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଏ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଲୁକ୍ ପ୍ରକାର ଟିକେ ରାତି ଗରମ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଲୁଣ ବି ନଦେଲେ ହଉନି ହଁ ହଁ ଇଏ ଖାଲି ଝିଅ ପଟ ଦେଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୋଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ଢାଳି ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଓକେ ତ ଗୁଦା ଦେବ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ହଉ ତରକାରୀଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ହଉ ଭାଇରେ ଏମିତି ପତ୍ର ଛାଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା କ'ଣ ନ ଖାଇକି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି ବା ନ ଖାଇକି କ'ଣ ନାଇଁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହଉ ପମଦରା ଟିକେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନୁ ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ